Now we discuss projectile motion. For projectile motion, kita divide kepada dua components untuk velocity displacement, iaitu component X dan juga component Y. Okay, first kali kita tengok pada initial velocity at this point. The initial velocity at this point, this is the magnitude of initial velocity U that has angle theta from horizontal. So kita mesti resolve initial velocity ni dalam X components, iaitu Ux, dan resolve U dalam arah Y component, iaitu Uy. The velocity in horizontal components is always constant at any point along the path travel. Let's say apabila objek itu reach at this point, so the magnitude of velocity in this direction, Vx is always constant, is always equal to the Ux. Vy change dalam arah Y, the velocity changes because in Y components there has acceleration under gravity acceleration negative g. At maximum height, the velocity component Vx is always constant, is always equals to Ux, but the vertical component Vy at maximum height is equals to 0. When the object is going downwards, let's say at this point, so direction of the magnitude in this direction, Vy is downward, and Vx is always equals to Ux until the object reach at this point just before touch the ground. So the velocity, magnitude of velocity is in this direction. Velocity in X component, Vx is equals to Ux, and Vy is downwards. So kita refer terus kepada penyelesaian untuk soalan. Okay, Ux kita resolve kepada paksi X, U cos theta. Uy resolve to the Y component, U sin theta. Theta, ingatlah, angle initial velocity vector to the horizontal components X axis. Okey, dalam penyelesaian soalan saya tidak mengutamakan penggunaan formula yang ini ya. Okey. Jadi untuk solution projectile motion saya akan mengutamakan formula yang dalam tabel ini. Di mana kita akan menggunakan formula yang ada dalam list formula for uniform acceleration of motion, formula number 1, formula number 2 and formula number 3. Okey, di mana kita ingat, kita mesti ingat for projectile motion, X component adalah constant velocity, di mana velocity at any point is always equals to Ux, is always equals to U cos theta. Okay, dan dalam Y component, objek mengalami uniform acceleration A is equals to negative G. So kita boleh guna formula yang samalah, formula yang ini, di mana kita ubahlah acceleration is equals to negative G untuk setiap 1, 2, 3 formula ni. So kita boleh dapat formula 3 formula yang ini. So minus ni adalah plus, minus dia jadi minus lah. Okay, now we go to the question. Exercise 5. The car drives straight off the edge of a cliff that is 57 meter high. The investigator at the scene of the accident notes that the point of impact is 130 meter from the base of the cliff. How fast? Soalan tanya how fast was the car travelling when it went over the cliff. Maknanya ini kita nak kira simbol apa? Dia nak kena kira U, initial velocity at this point. U. Ini soalan tanya.
So angle vector initial velocity from horizontal is 0. Theta is equal to 0 degree. Okay. So kalau kita consider ini adalah final point, kita buat garisan daripada initial point. So kita nampak SY dan SX. Jadi yang ini daripada initial point secara vertikal ini kepada point yang ini adalah SY. SY is the displacement in a Y component. So SY bukan 57 tau. SY is negative 57 meter. Why negative? Because final point is below initial point. And then this displacement adalah horizontal displacement from initial to the final point. So ini adalah SX is equals to 130 meter. So dalam solution soalan ini saya tidak apply table ini, tapi saya still apply konsep untuk X component dan Y component, tapi saya tak apply table lah. Okay, now apa pun soalan tanya, kita mesti nampak dua komponen ni, X dan Y. Kita jangan terlalu fokus kepada formula. Now we go to the concept X component terlebih dahulu. X component, dia punya konsep adalah constant velocity at any point along the path travel. So kita boleh apply formula yang daripada form 4 kita belajar. V is equals to S over T. Because of X components, so kita spesifikkan formula ni V in X component, displacement in X component. So kita rearrange balik equation ni, kita dapati Sx is equals to Vx T. Vx is always equals to Ux now. So that Sx is equals to Uxt. Kalau kita kembangkan, Ux is equals to U cos theta. So kita boleh tulis Sx is equals to, in bracket, U cos theta darab dengan T. Okey, apa yang ada kita cuba ganti. Setelah kita membina equation dalam X component, contoh Sx kita ada. So kita gantilah Sx 130, U kita tak ada. So U cos 0 degree times T. Cos 0 is equals to 1. So kita simplify lagi equation ni. 130 is equals to UT. So sekarang ni soalan nak kita kira U, tapi kita tiada T. So kita kena fikir macam mana nak dapatkan T. Okay, kita cuba tengok pula konsep untuk komponen Y yang relate dengan time yang kita tiada ni. Kalau kita ada time, kita boleh dapatkan U ni kan secara matematiknya. So we go to component Y. Komponen Y konsepnya adalah constant acceleration tau. Acceleration is constant under gravity acceleration. So kita boleh apply tiga formula ni. Kita listing dulu formula. Number 1, V is equals to U minus GT. Number 2, S is equals to UT minus 1 over 2 GT square. Number 3, V square is equals to U square minus 2GS. Because of Y component, kita spesifikkan V in Y component Vy, U in Y component Uy, displacement in Y component Sy, Uy, Vy, Uy dan Sy. Now, untuk dapatkan U kita tiada T. So, kita nak guna yang mana satu? Number 1, number 2 or number 3? Kita tengok apa yang kita nak cari dan apa yang kita ada.
Dalam soalan ni kita ada SY. So sudah tentu kita terfikir nak guna apa yang kita ada. Kita nak cari T kan? Kita nak cari T. So kita akan guna number 2. Okay. Dan kita tulis balik SY is equals to UI. Kita mesti kembangkan dalam bracket. UI is equals to U sin theta. U sin theta is 0. Terus tulis lah 0 times T minus 1 over 2 GT square. Okay. SY is negative negative 57. U sin 0. Sin 0 is equal to 0. So maknanya nilainya 0 kat sini. Minus 1 over 2 times T 9.81 T square. So kita selesaikan equation ni, kita boleh dapat time is equals to 3.41 second. So bila dapat time, kita pergi balik kepada equation yang kita bina daripada konsep part CX ni, iaitu komponen X. 130 is equals to U times 3.41 second. So kita boleh dapat initial velocity is equals to 38.12 meter per second. Okay, thank you.